Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh ini adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang penuh berkah. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran dan kerasulan beliau. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada dia sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat ke-7 ayat ke-1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa alaihissalam, serta menjadi imam sholat mereka, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Dalam Mi'raj, beliau menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat ini menjadi kewajiban umat Islam sebagai ibadah utama yang mencerminkan iman dan takwa. Ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya, pertama, aspek ketaatan tercermin dalam kewajiban salat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sungguh pembeda seorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Dengan salat, seorang muslim dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sungguh salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Imam Ibnu Katsir dan Syekh As-Sa'di menerangkan dalam bahwa salat yang khusyuk adalah membuat hati merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan ketaatan melalui salat, seorang muslim yang disiplin akan terjauh dari kemaksiatan seperti mencuri, riba, korupsi atau judi. Jika tetap melakukan maksiat meski melaksanakan salat, maka kualitas salatnya perlu dipertanyakan. Salat seorang yang semacam ini tak akan menyelamatkan dirinya dari azab di akhirat nanti. Kedua, aspek politik. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati negeri-negeri yang kelak menjadi wilayah yang ada di bawah kekuasaan Islam. Tampilnya beliau sebagai imam salat para nabi menjadi isyarat bahwa kepemimpinan dunia akan beralih dari Bani Israel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Ini menegaskan kepemimpinan beliau sebagai pemimpin para nabi dan umat Islam sebagai pengemban risalah tauhid. Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan umat manusia hanya berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Risalah tauhid yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup seluruh risalah, menjadi pedoman hidup manusia untuk menggapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perubahan kepemimpinan dunia ini terbukti dalam sejarah. Setahun setelah Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah dan mendirikan daulah Islam yang berdasarkan ideologi Islam. Negara Islam ini awalnya hanya mencakup Madinah, tetapi kemudian berkembang ke seluruh jazirah Arab. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam meluas hingga mencakup Timur Tengah, termasuk Syam yang di dalamnya terdapat Palestina dan Baitul Maqdis. Wilayah ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dari kekaisaran Bizantium. Palestina sebagai bagian dari negeri Syam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kembali menjadi wilayah Islam di masa depan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha zawalil arda
fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayabalughu mulkuha ma zuyali minha. Sungguh Allah telah melipat atau menghimpun bumi ini untuk diriku. Lalu aku akan melihat bagian timur dan bagian-bagian baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dilipat atau dihimpunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, umat Islam wajib peduli dan berjuang membebaskan Palestina dari penjajahan entitas Yahudi dengan menegakkan kembali daulah Islam. Hanya daulah Islam yang mampu membebaskan Palestina melalui jihad fi sabilillah sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Daulah pula yang akan mengusir penjajah dari tanah Palestina dan mengembalikan negeri Syam ke pangkuan umat Islam sebagai wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'an tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khdzul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal wafa wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata safi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya karena lurus dan rapat merupakan keutamaan ibadah shalah.
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام إن الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا رحمة كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان من أرضك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.